अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अपनी अहम तरीन मसरूफियात से वक्त निकालने में कामयाब हुए और निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। मुख्तसर मुलाकात के बाद खबर मौसूल हुई कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका और आज होने वाली मुशावरती मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने फरमाया, मुलाहिजा कीजिए। आज पहली नशिस्त हुई है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ताहम अपोजिशन लीडर कल एक बार फिर वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। खबर गर्दिश में है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का नाम तजवीज किया गया है। माजी करीब में 2019 में सादिक संजानी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से होने वाले अदम इत्तेमाद की मुहिम शुरू हुई तो उस वक्त हुकूमत के पास 36 अरकान थे और हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 68, लेकिन इसके बावजूद सादिक संजानी करिश्माती तौर पर जीत गए। मुमकिन है ये करिश्मा अब भी दोहरा लिया जाए। दूसरी जानिब वजीर आला आजम खान ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना को खत्म करने का फैसला करते हुए वज़रा से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। काबीना के 19 अरकान अब तक मुस्ताफी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला को चंद काबीना अरकान के सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर वजारतों से हटाने का खत लिखा था। इससे कबल सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर निगरान वज़रा शाहिद खटक और अदनान जलील को पहले ही काबीना से फारिग किया जा चुका है। निगरान काबीना तहलील होने के बाद वजीर आला आजम खान नई टीम तश्कील देंगे, जबकि सिंध की निगरान हुकूमत तहलील होने में एक दिन बाकी है। सिंध हुकूमत तहलील होने में निगरान वजीर आला से सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से GDA ने निगरान वजीर आला के लिए नाम तजवीज किए हैं। नामों में से अहम नाम सफदर अब्बासी का बताया जा रहा है। बलोचिस्तान में भी एक बड़े सियासी ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने का दावा कर रही है। साबिक वजीर आला जाम कमाल खान समेत बलोचिस्तान के 10 से जायद इलेक्टेबल्स ने बाप से राहें जुदा करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का अंदिया दे दिया है। वजीर आजम से मुलाकात नाजरीन जारी हैं और हर सूबे के अंदर अब एक्टिविटी तेज हो चुकी है। निगरान वजीर आजम के चुनाव पर अभी हतमी फैसला होना बाकी है, मगर हुकूमत अहम ओहदों पर न सिर्फ तैनाती का फैसला कर चुकी है बल्कि तकर्रियां भी कर चुकी है। द न्यूज अखबार के मुताबिक IMF ने निगरान हुकूमत के साथ मिलकर मार्च या अप्रैल 2024 तक पूरे होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के लिए काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है कि जिसके बाद अहम वजारतों के लिए चुनाव का सिलसिला जारी है। जबकि आइंदा वजीर खजाना के लिए सुल्तान अलियाना, शब्बर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर अशफाक हसन खान के नामों पर गौर किया जा रहा है। अहम इक्तिसादी वजारतें जिनमें इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, तजारत, सनत, ज़रात, प्राइवेटाइजेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिन्हें चलाने के लिए मोहम्मद मियां सूमरो, एजाज गोहर के नाम पर भी गौर हो रहा है। आपको मुल्क के तूल और अर्ज में अपने टॉप रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ की जानिब लेके जाते हैं टू गेट एन अपडेट। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से ब्यूरो चीफ जियाउल हक साहब हमारा साथ दे रहे हैं। लाला असद पठान साहब चीफ रिपोर्टर सिंध से हमारे साथ। मुस्तफा तरीन क्वेटा के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अजहर फारूक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर, पहले पहल तो फरमाए दीजिएगा, अहम तरीन बैठक हुई है। एक बार अल्लाह अल्लाह करके राजा रियाज साहब ने वक्त तो निकाल लिया, लेकिन पहली नशिस्त भी बेनतीजा निकली। ये सादिक संजानी साहब का नाम कहां से एकदम आ गया? शुक्रिया। मैं आज जो पहला दिन था मुशावरत का वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान, 3 दिन तो का टाइम तो है, लेकिन जो आज पहली नशिस्त हुई है वो तकरीबन 1 घंटा तक रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर दोनों अतराफ से 3-3 नाम जो है वो शेयर हुए हैं। सादिक संजरानी का नाम जो है वो अचानक आया है और ये नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से वज़ीर आज़म के साथ शेयर किया गया है। बाकी नाम तो पहले ही गर्दिश कर रहे थे, जिस तरह जलील अब्बास जिलानी का नाम वो भी सरे फहरिस्त है। अब्दुल हफीज़ शेख, उनका एक मरतबा फिर नाम आया है, 2013 में भी उनका नाम आया था, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन सादिक संजरानी जो हैं वो उनकी जो आज यहाँ पे मुशावरत में उनका नाम सामने आना है वो अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मुशावरत के बाद उनकी फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म ने उनकी खिदमात का इतराफ़ भी किया है और साथ ही वज़ीर आज़म ने उनसे ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि सादिक संजरानी इस निज़ाम का, सिस्टम का हिस्सा रहें, क्योंकि सादिक संजरानी मार्च में जो है वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद सादिक संजरानी जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अगरचे 2 दिन अभी हैं
لیکن میر اصل معاملہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے 93 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے سامنے 2 نام رکھے گئے تھے، شیخ سعید اور معین قریشی صاحب کا، اور اچانک جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ معین قریشی صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، امریکہ میں نہیں ملے، سنگاپور سے سرتاج عزیز صاحب نے ان کو تلاش کیا، پاکستان ان کو بلایا گیا، جب ایئرپورٹ پر آئے تو پتہ چلا ان کے پاس تو شناختی کارڈ بھی پاکستان کا نہیں تھا، اور ایئرپورٹ پر ان کو شناختی کارڈ دی۔ تو پاکستان میں اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، راجہ ریاض صاحب کتنے بااختیار ہیں یا وزیر اعظم صاحب کتنے بااختیار ہیں یہ تو آئندہ 1-2 دن بتائیں گے، لیکن یہ جو 2-3 نام اس وقت گردش کر رہے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال صادق سنجرانی صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آپ کو اظہر امید ہے کہ یہ ان 2 شخصیات کے مابین ہی حتمی نام پر رضامندی ہو جائے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے معاملہ طول پکڑ سکتا ہے اور انیویٹبلی الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن تک یہ معاملہ جائے گا، یہیں پہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ 2013 میں اس وقت فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا، لیکن آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے پاس 2 دن مزید ہیں، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس نام پر اتفاق ایک نام پر کر لیں گے، اور یہ ہو جائے گا، اسی پہلی سٹیج پہ ہو جائے گا۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ مگر ابھی بھی کیا مسلم لیگ نون اسحاق ڈار صاحب کا ہی نام پش کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جلیل صاحب کا ہی نام پش کر رہی ہے؟ جی ہاں، پیپلز پارٹی نے جو نام دیے ہیں ان میں جلیل عباس جیلانی کا نام سر فہرست ہے، اس کے ساتھ ساتھ تصدق جیلانی کا نام بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، عبدالحفیظ شیخ کا نام بھی بالکل مضبوط امیدواروں میں شامل ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اسحاق ڈار کا بالکل نام ان کا ہے، اسحاق ڈار کا، اور مسلم لیگ نواز نے اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے دیا تھا، اس وقت دیا تھا جب اسحاق ڈار کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کچھ ایسے معیشت دان نگراں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اس وقت ہی نام بھی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ہی یہ فلوٹ کیا گیا تھا، تو وہ مضبوط امیدوار ابھی بھی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی قربت بھی ہے، قریبی رشتہ داری بھی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لالا سالگرہ تو آپ کی ہے، لیکن مزے تو حکومت لے رہی ہے سندھ کے اندر، کیونکہ اپوزیشن نامی تو کوئی چیز ہے نہیں اس صوبے کے اندر۔ کل سندھ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کیا خوش اسلوبی سے اتفاق رائے بھی ہو جائے گا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے؟ کون کس نام کو پش کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 نام دیے تھے۔ مقبول باقر جو سر فہرست ہیں، جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ممتاز شاہ سابق چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں، اور صدیق میمن بھی سابق چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں۔ یہ تینوں نام جو ہیں ان کی طرف سے دیے گئے، مگر ان میں سے مقبول باقر صاحب ہیں وہ زیادہ مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی طرف سے جو نام آئے ہیں، یونس ڈھاگا اور شعیب صدیقی ایم کیو ایم کی طرف سے آئے ہیں، اور جبکہ جی ڈی اے کی طرف سے صفدر عباسی اور پیر فضل اللہ کے نام آئے ہیں۔ تو کیونکہ صفدر عباسی پہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں نہیں مانے گی، وہ بالکل ہی ان کا اٹ کتے دا ویر ہے آپس میں، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ باقی اگرچہ اپوزیشن کے کسی نام پر حتمی طور پر کوئی معاملہ طے پاتا ہے تو یونس ڈھاگا مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور تمام کوریڈورز میں ان کا ایک اچھا تعلق ہے۔ اور اسی طرح اگرچہ مقبول باقر پہ جائیں اور یونس ڈھاگا پہ کسی قسم کا اعتراض ہو تو پھر مقبول باقر جو ہے وہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان پر تمام کوریڈورز کا اتفاق رائے ہو جائے گا۔ تو یعنی کل اسمبلی کا آخری اجلاس ہے سندھ اسمبلی کا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ خط ارسال کر دیں گے، سمری ارسال کر دیں گے گورنر سندھ کو، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر نگراں مگر سب کی سب لالا حکومتی جماعتیں ہیں، اگلا الیکشن آپ کو کس طرح ہوتے دکھ رہا ہے، یا کیا کینوسنگ ہوئے گی؟ اپوزیشن کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ ایک خود ساختہ طور پہ ایک اپوزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی اور دیگر کانپریس پارٹیوں کو بھی اس میں شامل کر کے، اس طرح کی پہلے بھی بہت دفعہ جب پیپلز پارٹی کو بالکل ہی اچھا میدان دیا جاتا ہے اور کھیلنے کے لیے بہترین قسم کی پچ تیار کی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی اس کے سامنے اپوزیشن کی جماعتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جو بعد میں عوام میں جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اگرچہ آپ گورنمنٹ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے،
الیکشن کمیشن چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم ملے تو پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سے یہاں پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے اور ان کے امیدوار اترنے چاہیے یہاں پر. اور پھر اگر جو تمام پارٹیاں آپس میں مل کر پیپلز پارٹی کے سامنے آئیں گی تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک انتہائی ٹف مقابلہ ہوگا اور پھر اتنی آسانی سے پیپلز پارٹی سندھ کا مارکہ طے نہیں کر سکتی. مگر اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی میں بڑی خوشی محسوس کی جاتی ہے ان کے تمام طاقتور حلقوں میں, کیونکہ ان کے سامنے کوئی مضبوط اپوزیشن نہیں ہے ماں سوائے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے جو آپس میں مل کر جو ہے وہ ان کا سامنا کریں گی. پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے سندھ پر برسر اقتدار ہے اور نہ صرف پیسے کی ان کے پاس بھرمار ہے بلکہ اس 15 سال میں جو طاقت کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہے پورے سندھ کے ہر اضلاع میں, تو ان کی بہت بڑا پاور ہے اور ووٹ بینک ہے اور اس کے ساتھ اس کی سیمپتیز اور بیوروکریسی میں ان کا بہت بڑا اثر ہے. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریسی کے تو نام تجویز ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جن کا ایک خاص ریکارڈ رہا ہے جو نام ابھی آپ نے لیے بھی. مگر ترین صاحب جس طرح لالا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا نام انہیں یہاں نشان نہیں, اس طرح تو فرینڈلی اپوزیشن کے تانے تو بلوچستان میں بھی پڑتے رہے ہیں. 12 کو آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گی بلوچستان اسمبلی. کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے, کیا خبر ہے؟ کوئی ہمیں جمود کی خبریں مل رہی ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر اتفاق رائے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نام سامنے بر وقت آ جائے گا؟ شکریہ مہر صاحبہ. آپ کی اطلاعات بالکل درست ہیں کہ بلوچستان میں نگران سیٹ اپ کے قیام کے حوالے سے جمود تھا جو اب بھی برقرار ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 4 نام جو ہے وہ سر فہرست آنے لگے ہیں, سامنے آنے لگے ہیں, جن میں جو حکومتی جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی اس کی جانب سے نام دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ایک نام سامنے آ رہا ہے. اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جو سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے ان کی جانب سے ایک نام تجویز کیا جا رہا ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ سوڈان میں جو سفیر تھے بہروز ریکی صاحب ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اگر ہم آج سے پہلے کا ذکر کریں تو بلوچستان میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی. یہ بلوچستان اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن کے نام سے مشہور تھی. کسی معاملے میں اس نے اپوزیشن کی کارکردگی نہیں دکھائی. ہر حکومتی اقدام پر انہوں نے اوکے کیا اور ہر حکومتی اقدام کو انہوں نے نہ صرف سراہا بلکہ اس کی تائید بھی کی. لیکن اب چونکہ معاملہ مفادات کا آیا ہے, نگران سیٹ اپ کا آیا ہے, تو حکومت اور اپوزیشن میں شامل جتنی بھی جماعتیں وہ اپنا اپنا مفاد سوچ رہی ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے جو نام دیا گیا ہے میر حمل کلمتی. یہ گوادر کی ایم پی اے بھی ہیں اس وقت اور مشہور یہ ہے بلوچستان میں کہ چونکہ مسلم لیگ نون سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے تعلقات خاصے بہتر ہیں تو امکان یہ ہے کہ ان کا نام سر فہرست آ جائے گا اور وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار سامنے لے آئی ہے اور میر عثمان بادینی کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے نام پر جمعیت علماء اسلام کے اندر جو اتفاق ہے وہ پایا گیا ہے اور ان کا نام سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میر نصیر بزنجو کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے انتہائی قریب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. یہاں مہر صاحبہ ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی کہ جو بھی 4 نام سر فہرست آئے ہیں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایک جو سرمایہ ہے یا وہ جو سرمایہ کا دار و مدار ہوتا ہے یا سرمایہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. یہ چاروں کے چاروں امیدوار سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ دارانہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو نہ میر حمل کلمتی ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ میر عثمان بادینی ڈینائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی نصیر بزنجو ڈینائی کر سکتے ہیں, کیونکہ نصیر بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے قریب ہیں. اسی طرح میر عثمان بادینی جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں اس وقت, اگرچہ یہ علماء کی جمعیت ہے یعنی کہ علماء کا جمگٹا یا علماء کا جو اجتماع ہوتا ہے, لیکن میر عثمان بادینی عالم بھی نہیں, لیکن بلوچستان بھر یہ جانتا ہے کہ ان جیسے کئی دوسری شخصیات بھی ہیں جو اس وقت نہ صرف جمعیت علماء اسلام کا حصہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جمعیت علماء اسلام میں کافی اثر بھی رکھتی ہیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میر حمل کلمتی کا نام لیا جا رہا ہے, ان کے سرمایہ دار ہونے سے بھی کسی کو انکار نہیں, نہ ہی وہ خود یہ بات ڈینائی کر سکتے ہیں. اب میر صاحبہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آتا ہے, نگران حکومت آتی ہے, نگران سی ایم آتے ہیں, ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں. لیکن اگر یہاں سے سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ کون سا امیدوار کس پارٹی کی جانب سے آئے گا تو پھر یہ سوالات تو اٹھیں گے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں.
کہ اس وزیر اعلیٰ کا کردار کیا تھا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے انعقاد میں اور عوام کی جانب سے جو ان کو ایک ذمہ داری تفویض کی گئی تھی وہ اس پر کس حد تک اترے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ضیاء اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے بلوچستان میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نام تجویز ہو رہے ہیں, سندھ کے اندر اپوزیشن نامی کوئی چیز ہی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی, اپوزیشن تو بہرحال ہمیں سینٹر میں بھی نہیں دکھتی, راجہ ریاض کی صورت جتنی اپوزیشن ہے وہ بھی ایک مذاق کے مترادف ہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی نگران حکومت وہ انوکھی نگران حکومت ہے جس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں, فیملی افیئر ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے الزامات ہیں, ہائی کورٹس تک جا رہے ہیں, لوگ ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر اناپولوجیٹکلی ایکسپٹ کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل لنکیجز. 19 اراکین مستعفی ہو گئے, کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ اعظم خان صاحب اب اپنی نئی کمیٹی نئی کابینہ تشکیل دیں گے, کس کے مشورے پر دیں گے اور کتنی جلدی دیں گے؟ جی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بتاتے چلوں کہ وسائل کی کمی کا شکار صوبہ, اس میں ایسا تماشا لگایا گیا ہے کہ یہاں کے جو وزراء تھے ان پہ پیٹرول کی چوری کا الزامات بھی لگ رہے ہیں. جو سرکاری پیٹرول ہے وہ بھی ان کی نگران وزراء کے بارے میں لگوایا جا رہا ہے کہ وہ بھی چوری کر رہے ہیں. جو پوسٹنگ ٹرانسفر تھی ان میں جو ہے تو پیسوں کی لین دین کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, اور اس وجہ سے جو ہے تو ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا تھا. اور فیملی افیئر تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا چچا زاد تھا, کسی کا سمدھی تھا, اور کسی کا جو ہے تو کزن وغیرہ, ان سب کو جو ہے تو ایکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اور ان کے کام کوئی بھی نہیں تھا, صرف اور صرف جو ہے تو اپنا ایک پولیٹیکل انفلوئنس یہ بڑھانا چاہ رہے تھے. مختلف پارٹیوں کے سے تھے جس میں قومی عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اعظم خان کیوں اتنے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہ گئے ضیاء اللہ صاحب؟ یہ الیکشن کمیشن کو خط لکھنا پڑا ان کو بتانے کے لیے, پہلی ان کے منہ سے ہم کچھ سننے کو نہیں ہمیں ملتا. جی چونکہ یہاں پر وفاقی حکومت دستور قائم تھی تو اور پھر گورنر بھی جو ہے تو ایک سیاسی جماعت کا, غلام علی جو ہے تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق تھا, تو ان کے انفلوئنس کی وجہ سے جو اعظم خان صاحب تھے جن کو ایک عمر رسیدہ بھی ہیں تو وہ اتنا زیادہ اپنا اثر رسوخ نہیں دکھا سکے, حالانکہ رول انہی کا بنتا تھا. اور ان کے ساتھ آپ دکھا سکیں گے کس کے مشورے پہ نئی کابینہ تشکیل دیں گے؟ اب چونکہ جو ہے اب نئی کابینہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ٹیکنوکریٹس پر ہوگی, اور ٹیکنوکریٹس کا جو اعظم خان ہے ان کو ہو سکتا ہے زیادہ اس بارے میں علم نہ ہو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ادارے کلیئرنس دیتے ہیں اور ان اداروں کی ہی کلیئرنس کے ساتھ ہی مشاورت کے ساتھ جو ہے تو امکان یہ ہے کہ جو نئی کابینہ ہے وہ مختصر بھی ہوگی, اور ٹیکنوکریٹس کی بنیاد اس میں زیادہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو کہ اس حکومت کو رن کریں گے, اور ان پہ بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کتنے طریقے سے فیئر طریقے سے الیکشن کروا سکتے ہیں, اور جو غیر جانبدارانی کا جو ایک ان پہ وہ ہوگا کہ آیا وہ غیر جانبدار رہیں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ ترین, ضیاء الحق, اظہر فاروق اور لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے. the finest of the reporters across the country. آپ کو ایک اپڈیٹ بتایا, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نام, کوئی حزب اختلاف نامی شے نہیں اس ملک میں, لیکن مشاورت تیزی سے جاری ہے, اور اب نگران حکومتیں جو ہیں وہ گو کے تشکیل پانے والی ہیں. چند دنوں کا معاملہ ہے, لیکن الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن پاکستان اس حوالے سے غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے, نہ تاریخ دے رہی ہے, نہ ہی ڈیلیمیٹیشنز کے حوالے سے کوئی بھی ایسا روڈ میپ دے رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ آئیں گے. جاتے جاتے یہ حکومت اہم ترین تقرریاں کر رہی ہے, کیا آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو آتے دیکھ رہی ہے؟ ایسی کیا تیزی کہ اگلے 4 سے 5 سال جو اہم عہدوں کے اوپر شخصیات فائز رہنی ہیں وہ جاتے جاتے ان کا نیا تقرر کر کے جانا. ایک وقفے کے بعد. خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا بحران جنم لے گا کہ جس کا سامنا گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان کو کرنا پڑا. موجودہ حکومت نے بھی وہی غلطیاں دہرائیں کہ جن پر وہ تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی, جیسے کہ LNG کارگوز کی خریداری. ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی 9 ماہ لیتولال سے کام لینا, کبھی IMF کو آنکھیں دکھانا, کبھی ناک چڑھانا, کبھی دھمکیاں دینا, کبھی جیو پولیٹیکل وجوہات کو ذمہ دار ٹھہرانا, کبھی صحافیوں کو تھپڑ دے مارنا اس معیشت کے ہر شعبے میں مہنگا پڑا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اکتوبر سے فیبروری کے دوران پاکستان کو کتنے LNG کارگوز عالمی منڈی سے موصول ہوں گے, کیونکہ 2 ماہ قبل پاکستان کی جانب سے تقریباً 1 سال بعد عالمی مارکیٹ میں LNG خریداری کے لیے 6 LNG کارگوز کے لیے بولیاں طلب کی. 3 بولیاں اکتوبر اور دسمبر, جبکہ 3 جنوری اور 3 فیبروری کے لیے اسپاٹ پر طلب کی گئیں. لیکن 20 جون تک اکتوبر اور دسمبر کے لیے کوئی بولی موصول نہیں ہوئی, جبکہ جنوری اور فیبروری کے 6 کارگوز کے لیے جو بولیاں موصول ہوئیں وہ مہنگی بولیاں تھیں.
जनवरी के लिए $23.47 फी MMBTU की बोली मौसूल हुई, जबकि 23 और 24 फरवरी के लिए बोली $22.47 फी MMBTU की बोली आई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट पर LNG $11 फी MMBTU पर फरोख्त हो रही थी। माहिरीन के मुताबिक महंगी बोलियों की वजह पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम में ना होना था, जिसका आज तक जवाब डार साहब से नहीं मांगा गया, और LNG मुहैया करने वाले इदारे पाकिस्तान को शक की नजर से देख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। डिफॉल्ट वो अल्फाज जिससे खास चिढ़ थी डार साहब को, लेकिन वो हमारी हकीकत थी। उन दिनों बोलियों के मुस्तरद होने के बाद नाजरीन पाकिस्तान की जानिब से अजरबैजान के साथ मुआहिदा किया गया कि अजरबैजान पाकिस्तान को दुनिया भर से माहाना एक कार्गो अरेंज करके देगा। गुज़िश्ता माह होने वाले इस मुआहिदे से क्या नताइज हासिल होते हैं, इसका फैसला तो बहरहाल वक्त बताएगा, मगर साबिक वजीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक साहब रूसी तेल के हवाले से भी ऐसे ही दावे किया करते हैं। 1 लाख टन तेल खरीदा है रूस से। तो जैसे जैसे तसलसल तेल का बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सहूलत, वैसे वैसे जो तेल की कीमत है वो आहिस्ता आहिस्ता जितना भी हमें एडवांटेज मिलेगा वो अवाम को पास किया जाएगा, और हमें बहुत एडवांटेज मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, और उसका एक एक पैसा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। जिस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सस्ते LNG कार्गो की खुशखबरियां दे रहे थे, उस वक्त आलमी मार्केट में LNG की स्पॉट प्राइस तारीख की बुलंद तरीन सतह $70.5 फी MMBTU की 84% कमी के साथ $11 फी MMBTU पर फरोख्त हो रही थी। लेकिन क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं थे तो पाकिस्तान स्पॉट पर LNG ना खरीद सका। शहबाज हुकूमत ने वही गलती की जो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सस्ती LNG ना खरीद कर की, मिस मैनेजमेंट, ताखीरी फैसले। मगर तहरीक इंसाफ दौर में शहबाज काबीना के मेंबरान सस्ती LNG ना खरीदने को पाकिस्तान दुश्मनी से ताबीर किया करते थे। गैस नहीं मिल रही, $4 में नहीं लिया, $6 में नहीं लिया, $9 में नहीं लिया, $12 में नहीं लिया। मिनिस्ट्री वाले कितनी तकलीफ दे रहे हैं पोर्ट कासिम पे नए टर्मिनल की इजाजत देने के लिए, और क्या क्या चीजें मांग रहे हैं वो पूछ लीजिए इनसे। 2.5 साल गुजरने के बाद भी हमारे 4 वज़रा लगे हुए हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, उनको अभी तक बात समझ नहीं आई, और सैकड़ों अरब का नुकसान पाकिस्तान का कर चुके हैं। हमें $4 के ऊपर LNG मिल रही थी, मगर हमने नहीं खरीदी। मगर फिर 17 माह तक हुकूमत में रहने के बावजूद हुकूमत ये LNG मुआहिदे के अलावा आवाम को दवाओं के रहमो करम पर छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि $11 फी MMBTU पर LNG की कीमत आने के बावजूद कार्गो सप्लायर्स एशियन मार्केट की बजाय यूरोपियन मार्केट को तरजीह दे रहे हैं। साथ ही अगर पाकिस्तान को LNG कार्गो नहीं मिलते तो पाकिस्तानी मुईशत पर इसके गहरे असरात मुरत्तब होंगे। पहले से कम इस्तेदाद कार पर काम करने वाली सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी की शरह में होशबा इजाफा होने के साथ साथ घरेलू सारिफीन महंगी बिजली खरीदने पर भी मजबूर हो जाएंगे, जिससे मुल्क में बेचैनी में मजीद इजाफा होगा, जैसा कि माजी में भी हुआ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान महज 2 साल के बाद LNG की बर्वक्त खरीदारी ना करने के नतीजे में पाकिस्तान को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और इन 4 सालों के दौरान कभी साबिक हुकूमत पर महंगी LNG खरीदने, महंगे ठेकों पर मुआहिदे करने, कभी सर्दियों में ज्यादा ठंड को गैस बहरान की वजह करार दिया गया, हत्ता कि सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी डालने की भी कोशिश की गई। 15 साल के जो LNG के 5 साल की आपकी हुकूमत है, आपने वो एग्रीमेंट कर दिया। LNG का सौदा कतर से सबसे सस्ते रेट पे पाकिस्तान में जो किया, उसका एजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। LNG का तो इनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। 13.7% पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए, 10.4% पे हम करके गए। आज जो हमने मुआहिदा साइन किया है वो 10.2% पे साइन किया है, ये 31% कम है। अगर ये पुरानी कीमत पे लिया जाए तो $316 मिलियन हर साल ज्यादा देना पड़े। मगर फिर जब शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील दी गई तो वादे किए गए कि गैस की कीमत में कमी लाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। कतर का जो बुनियादी इंटरेस्ट है सी पोर्ट पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना या टर्मिनल बनाने पे, तीसरा इनका इंटरेस्ट हमारे LNG के प्लांट्स में है। हम कतर गए, उन्होंने हमसे कमिटमेंट की, अंदिया दिया कि $3 अरब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, LNG के पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में ही कतर से LNG डील करने वाले साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी को LNG टर्मिनल का ठेका मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनी को देने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक को भी गिरफ्तार किया गया, और इन गिरफ्तारियों ने LNG बहरान को मजीद बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा किया,
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में खौफ ने जन्म ले लिया और जॉइंट वेंचर के ख्याल को ऐसा धचका लगा कि जिससे आज तक पाकिस्तान बाहर नहीं निकल सका। गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शेख इमरानुल हक समेत तमाम शरीक मुल्जिमान के खिलाफ दायर LNG रेफरेंस खसूसी अदालत को वापस भेज दिया है, लेकिन इस तमाम अरसे के दौरान नैब किसी के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख इमरानुल हक की रिहाई के फैसले में लिखा था कि नैब ऐसा कोई मवाद पेश नहीं कर सका जो दरख्वास्त गुजार यानी कि शेख इमरानुल हक को कैद का जवाब फराहम करता हो या किसी जुर्म के इर्तिकाब की तरफ इशारा करता हो। ये केस क्या सराइयों पर मबनी होने के साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की आला मिसाल है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत के फैसले में लिखा कि नैब अदालत को महंगे दामों मुआहदे के हवाले से कायल करने में नाकाम रही। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अवाम के चूल्हे ठंडे पड़ गए। नाजरीन, मुईशत को अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सीखा। दे सीम टू बी ऑल अ चिप ऑफ द सेम ब्लॉक। कोई बेहतर नहीं। इसके अंदर से जो दावेदार हैं कि हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी अब आप चंद महीनों के अंदर उस तजर्बे का भी कफारा अदा करेंगे। शहबाज हुकूमत माजी की तरह LNG कार्गोज की सप्लाई को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। खबर है अब लेटेस्ट कि हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल होने से कबल इक्तिसादियात और मालियात से मुतल्लिक वजारतों और उनसे वाबस्ता महकमों में कई कलीदी ओहदों पर तकर्रियां और अपॉइंटमेंट्स भी कर चुकी है, जिनमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का इंतखाब भी शामिल है। इसके अलावा नेशनल बैंक, SECP और CCP के सरबराह भी मुकर्रर किए जा चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने जाने से कबल सुई सर्दन का नया बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी है, जिसके तहत डॉक्टर शमशाद अख्तर SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नेपरा के लिए भी वसीम मुख्तार के नाम की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस जाती हुकूमत ने अहम तरीन इदारों में अहम तरीन तकर्रियों की मंजूरी तो दे दी है। इसी तरह एयर वाइस मार्शल आमिर हयात को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर भी कर दिया गया है। लेकिन ये जहन में रखिए कि जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है और तकर्रियों का हक आइंदा आने वाली हुकूमत का था, तो फिर ये जाते जाते क्यों करके जा रहे हैं। हमने LNG के हवाले से भी शहबाज हुकूमत की मुआशी टीम से गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 8 सवाल पूछे थे। हम मौजूदा मुआशी टीम के सामने कुछ सवालात भी रखना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या RLNG प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। दूसरा सवाल, सर्दियों के लिए हुकूमत ने कितने कार्गोज का इंतजाम किया है। तीसरा सवाल, अप्रैल से अब तक लॉन्ग टर्म मुआहिदों के लिए किस किस मुल्क से मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। चौथा सवाल, रूस यूक्रेन जंग की वजह से हुकूमत में बैठे लोगों को यह मालूम था कि LNG नहीं मिल रही, तो मुतबादिल के तौर पर क्या किया गया। पांचवा सवाल, हुकूमत में आए 7 माह से जायद अरसा गुजर चुका है, रूस के साथ गैस पाइपलाइन और सस्ते रूसी तेल पर अब तक क्या ठोस डेवलपमेंट पेशरफ्त हुई है, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हो सकी। छठा सवाल, ऑपोजिशन में मुतअद्दिद मुस्लिम लीगी रहनुमा ये एतराज उठाते थे कि तहरीक इंसाफ नया टर्मिनल क्यों नहीं लगा रही। जवाब दें कि नए टर्मिनल के हवाले से अब तक क्या काम किया गया है। सातवां सवाल, क्या आने वाली सर्दियों में गैस का बहरान किस हद तक संगीन है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की काबीना अपनी मुद्दत मुकम्मल करके घर जा चुकी है। असेंबली ने भी अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है, लेकिन इन 8 सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके, और ना ही इसाक डाहर साहब की ले तो लाल से काम लेना या IMF को ऑन बोर्ड टाइमली लेकर आना और इसके क्या असरात मुरत्तब हुए दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर, ना ही उनसे कभी सवाल किया गया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। गुज़िश्ता रोज इंटरसेप्ट नामी अमरीकी न्यूज वेबसाइट ने खबर शाया की कि जिसमें उस सफारती मरासले का मुबैना मतन शामिल किया गया जिसे अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने अमरीकी मुआवने वजीर खारजा बराए वास्ता और जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से होने वाली गुफ्तगू के बाद तहरीर किया था। द इंटरसेप्ट की जानिब से साइफर के शाया करदा मुबैना मतन के मुताबिक डोनाल्ड लू ने यूक्रेन तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका और यूरोप के लोग इस बात पर काफी परेशान है कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इस कदर जारहाना अंदाज में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि यह वजीर आजम की पॉलिसी है। जवाब में असद मजीद खान ने कहा कि सूरत हाल का दुरुस्त मुशाहिदा नहीं, यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुशावरत का नतीजा है। साइफर के मुबैना मतन में मजीद कहा गया कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि क्या अमरीका के सख्त रद्द अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में होने वाली वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। जवाब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरदीद की और कहा कि इसकी वजह वजीर आजम का दौरा रूस है। मतन के मुताबिक डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अमरीका की जानिब से सबको माफ कर दिया जाएगा।
क्योंकि दौरा रूस को सिर्फ वजीर आजम के ही फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बसूरत दीगर मुझे लगता है कि आगे चलना मुश्किल होगा। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के सामने मुआविन खसूसी फहद हुसैन साहब। फहद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बता दीजिएगा, ये तो अब हमें पता लग गया कि साइफर एज अ सीक्रेट कोडेड कम्युनिकेशन बिटवीन एन एम्बेसडर एंड द पावर्स दैट बी बैक एट होम द गवर्नमेंट, इसका ये किरदार होता है। बड़े सख्त अल्फाज हैं। मेरी जिन एम्बेसडर से बात हुई है वो कह रहे हैं दिस इज रेयर, इट्स यूनिक, इतने सख्त अल्फाज का चुनाव नहीं होता, ऑल विल बी फॉरगिवन जैसे अल्फाज भी इसमें आए हैं। पहल तो बताइएगा कि पीटीआई कह रही है कि उनका मौकफ जो है वो वैलिडेट हो गया है। डज दिस विंडिकेट देम? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, इफ यू अलाउ मी टू यूज दैट टर्म। देखिए, पीटीआई का नैरेटिव क्या था कि अमेरिका ने साजिश की है हमारी हुकूमत को और पीडीएम के साथ साजिश की है, हमारी हुकूमत को गिराया है और इंपोर्टेड हुकूमत आई है, यानी कि बाहर से हुकूमत आई है। इनमें से एक भी चीज उस साइफर में साबित नहीं होती। साइफर में क्या साबित होता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो थी वो पीटीआई की गवर्नमेंट से नाखुश थी, ये साबित हो रहा है। और उन्होंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, बिल्कुल की। आप मुझे बताइए मेहर, पाकिस्तान की क्या गवर्नमेंट जो है, अगर वो ये कहती है कि पाक भारत ताल्लुकात अगर बेहतर करने हैं तो मोदी की हुकूमत के होते हुए नहीं हो सकते, क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट साजिश करके मोदी की गवर्नमेंट को गिराना चाह रही है? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का स्टैंड विंडिकेट हो गया है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, अब देखिए 35 साल से हम रूस गए नहीं, लेकिन हमने ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब पूरी दुनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस बता रही थी द वॉर विल इनएविटेबली ब्रेक आउट, इट्स अबाउट टू ब्रेक आउट। तो और इसका भी इस साइफर के मुताबिक इंट्रा एजेंसी और मुशावरत के ऊपर यह फैसला किया गया। तो सिर्फ तब के वजीर आजम तो इसके जिम्मेदार थे नहीं। मगर आपको लगता है कि देखें, चाहे हम ये देखें कि उधर पहुंच के साबिक वजीर आजम का ये कहना इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी हियर, या फिर साबिक डीजी आईएसआई का काबुल में खड़े होकर चाय का कप पीना, इन दोनों इवेंट्स के बाद आपने देखा कि टाइम वाज डेटेड एंड बोथ द पर्सनालिटीज सून लेफ्ट ऑफिस और वो गॉटन रिड ऑफ। मुझे बताइए कि क्या एज ए नेट एड रिसिपिएंट नेशन हमको ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द एजेंसीज टू एवरीबडी इन द कंट्री, कि हम कौन से वक्त का चुनाव करते हैं, व्हाट द ऑप्टिक्स आर सीन एज बाय द वेस्ट? देखिए, आपका जो एक ओवरऑल आर्ग्यूमेंट है मैं उससे तो अग्री करूंगा कि बिल्कुल होना चाहिए, और ये कि हमें इवेंट ड्रिवन फैसले नहीं करने चाहिए। जब ये उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब का जब ये दौरा हुआ था रूस का, तो एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। आपको याद है, उसमें वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने भी शोर मचाया था, यूरोपियन एम्बेसडर्स ने भी एक बात की थी, आपको सब कुछ तारीख याद होगी। मेहर, मैंने उस वक्त एक कॉलम लिखा था जिसपे मुझे भी बड़ी तनकीद हुई थी, और मैंने कहा था कि ये जो दौरा है ये गलत नहीं था, और मेरे ख्याल में दुरुस्त था, क्योंकि ये उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से इन्वेजन होने जा रही है। और ये जो रूस का दौरा है, ये कई सालों से इस पे मेहनत हो रही थी। पाकिस्तान का जो अभी आप इंटर एजेंसी बात कर रही हैं, पाकिस्तान की पूरी की रियासत जो की तमाम मशीनरी जो है वो बड़े अरसे से लगी हुई थी कि रूस से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो मेरे ख्याल में एज अ ट्रिप टू रशिया वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, उसके बाद से किस तरीके से उससे डील किया गया, मेरे ख्याल में उसमें मसाइल हुए। और वैसे अगर आप फॉरेन पॉलिसी का दायरा कार थोड़ा और बढ़ाएं तो मेरे ख्याल में वहां पे बाकी में डिजास्टर्स फैसले हुए हैं, जिसमें चीन के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, और उसके बाद ये साइफर की सारा जो ड्रामा है इसके हवाले से अमेरिका से ताल्लुकात खराब करना जो है, मेरे ख्याल में दिस कॉन्स्टिट्यूट्स फहद, साइफर के मुबैना मतन के आखिरी सिरे पर आप पढ़ेंगे अपने तज्जिये में असद मजीद साहब का ये कहना है कि डोनाल्ड लू इतने ठोस अंदाज में तहफुजात का इजहार कर रहे थे कि व्हाइट हाउस की वाज़ेह मंजूरी के बगैर ये नहीं कर सकते थे, और फिर ये वर्ड्स ऑल विल बी फॉरगॉटन। सो नंबर वन, अमेरिका हैड नो लव लॉस्ट फॉर पीटीआई रजीम, ये भी साबित हो जाता है। नंबर टू, शायद एस्टैब्लिशमेंट वाज आल्सो फेड अप, और उनका भी जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज हो गया था। सो डू यू कनेक्ट द डॉट्स हियर कि गिवन के शायद ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करते तो इसको गो अहेड देके इधर एक पूरी तहरीक जो अदम एतमाद की शुरू हुई उसमें ना रुकावटें आई, उसको ना रोका गया जिस तरह माजी में रोका गया और मदद की जाती थी साबिक वज़ीर आज़म की? देखिए, मेरे ख्याल में ये महज फॉल्स इक्विवेलेंस है। ये अगर जलसे में कोई बयानियां बनाना हो जिस तरह के खान साहब बना रहे थे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी अगर एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हम सबको करनी चाहिए, तो उसमें ये न्यूएंस जो है इसको शामिल करना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज कोई एक गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम आपकी पॉलिसी से नाखुश हैं, उस ये कहना कि जनाब उन्होंने मिलकर
पाकिस्तान की सियासी जमातों और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजिश करके गिराया, ये तो बिल्कुल ही एक स्ट्रेच है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की उस वक्त की अपनी डायनामिक्स थी, उसमें से बहुत सारी मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, कुछ रह गई हैं, वो बाद में आ जाएंगी। मगर फहद साहब आप ये कह रहे हैं कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तब की डायनामिक्स थी, वो डायनामिक्स जो हैं वो अमेरिका की नॉन फेवरेबिलिटी ऑफ पीटीआई रजीम से एक्सेलरेट नहीं हुई, तेज नहीं हुई? हो सकता है एक्सेलरेट हुए हो, इसमें जो उस वक्त के फैसला साज थे, अगर उन्होंने शायद ये कैलकुलेट किया हो कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो हमारे ऊपर अमेरिका से दबाव नहीं आएगा, ये फैक्टर हो सकता है। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं जो आपके सामने जो गुजारिश करना चाह रहा हूं मेहर, वो ये है कि पीटीआई का नैरेटिव ये नहीं था। पीटीआई का नैरेटिव ये था कि अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है, साजिश की है, और पीडीएम जो है वो उसका आलाकार बनी। ये दोनों चीजों में कोई सच्चाई न थी, न है, और न इस साइफर से प्रूव हो रही है। हाँ, एज एन एडेड फैक्टर, अगर उस वक्त के जो सियासी जमातें थी और जो इस्टेब्लिशमेंट था, उन्होंने शायद सोचा हो कि अच्छा जी अमेरिका हमारे पे दबाव नहीं डालेगा, वो मुमकिन है, वो हो सकता है। तो फहद आप देख रहे हैं कि द पॉइंट राइट नाउ इज ऑल्सो द सोर्स। अब बड़ी चमगोइयां हो रही हैं कि जराए क्या हैं इस खबर के। सहाफी से जराए कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन इधर जराए के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान में, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के लागू होने के ऊपर भी ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बात की जा रही है। हाउ रेलेवेंट इज द डिस्कशन ऑन द सोर्स टुडे? देखिए, सोर्स जो उसने कहा है वो तो उसके अलावा किसी को भी नहीं पता कि वो सोर्स क्या थी। अब वो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने लिखा कि जी, उन्होंने जान के लिखा कि जी मिलिट्री सोर्स है, वो क्यों लिखा? मतलब मुझे हैरत होगी कि अगर वाकई में कोई मिलिट्री सोर्स है तो उसको आइडेंटिफाई करना एज अ मिलिट्री सोर्स वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो मिलिट्री सोर्स है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और वो इतनी एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है वो किसी एक जर्नलिस्ट को दे रहा है, तो उस जर्नलिस्ट का रिटर्न जो पहला काम होगा वो ये होगा कि अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करे। वो उसको मिलिट्री सोर्स लिखकर प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा, उसको मजीद एक्सपोज कर रहा है। तो ये एक सवालिया निशान मेरे ज़हन में जरूर आता है। दूसरी बात, क्या इस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग सकता है? देखिए, वो तो तब ही हो सकता है जब उसका लीगली डायरेक्ट कनेक्शन बने कि इमरान खान साहब ने लीक किया या उनके किसी साथी ने लीक किया। जो आपके ओवरऑल एक इस माहौल में बाय प्रोसेस ऑफ डिडक्शन तो लगता है कि उन्होंने किया हो, लेकिन एक कानूनी तौर पर तो फिर उसके लिए एविडेंस भी चाहिए होगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। फहद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। आज वजीर आजम कह रहे हैं कि गुम हो गया था तो छप कैसे गया, और राना सनाउल्लाह इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि इसकी होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज द इशू इज स्टिल नॉट डेड। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।